Vi står her i Smedegade foran en stor gavl, hvor Taquen han er i gang med at lave sit kunstværk. Det har længe været et ønske fra Varde Kommune og fra Poul Erik Bech Fonden at få lavet et kunstværk på muren her bag ved mig. Så det er en stor glæde og en forløsning, at det nu endelig er blevet en realitet. Dette værk er en del af et større projekt med at gøre Varde til en spændende kunstkommune med et unikt udendørs kunstmuseum i bymidten. Det er et samarbejde mellem Varde Kommune og Poul Erik Bech Fonden, der siden 2017 har gjort det muligt at opføre over 100 kunstværker inden for kommunegrænsen. I øjeblikket er vi også i gang med en større udsmykningsopgave i Torvegade. For at gavlen her kunne blive klar til et kunstværk, krævede det først og fremmest, at den blev pudset op. Ejeren af Jaklo ejendommen, Varde Kommune og Poul Erik Bech Fonden har alle bidraget til udgifterne til pudsningen. Og det er det lokale murerfirma fra Aarhus P. Jensen og Sønner, der stod for den del. Vi blev bekendt med kunstneren gennem hans kunstagent, Pernille Harbo Kaspersen, der foreslog ham til et projekt her i Varde. Taquen bor og arbejder i Madrid. Han er uddannet billedkunstner og er kendt for sine monumentale udsmykningsopgaver i det offentlige rum. Hans forslag til et stedspecifikt værk her i Varde var at afbilde trækfugle som edderfuglen og gråanden, som naturligt hører til her i området. I'm Taquen. I'm from Madrid, from Spain. I'm a street and visual artist, and I dedicate myself to the street art. Normally, in most of my work, and I always try to talk about movement in one way. That's why I have selected those two birds, elder bird and Meyer bird, who are two aquatic birds. I use them to talk about migrations also, about movement, which is really important because movement for me is the way I understand the world. And also it's important in this case that they are two aquatic birds because I think that those birds are very adapted to the environment and to the natural environment, which is something that I try to do everywhere I go also. Try to be as much adapted as possible. That's the way I paint also, trying to make my pieces do not disturb the environment where they are. That's why I use this kind of colors, this kind of composition. I try to make the wall something that is expanded after being painted. Before painted it's just a house, but with these kind of walls, the movement, the birds and the lines is what I try is to expand this wall. So I think it's really important to be adapted to the environment where you are. If you want to stay there and if for long and if you don't want to disturb. So these birds are really good adapted to the water, which is also really important. Ja, og Taquen han udfører faktisk normalt sine kunstværker direkte på facaden, men på grund af det vestjyske klima, så undersøgte vi mulighederne for, hvad der kunne gøres for at lave et mere holdbart og vedligeholdelsesfrit værk. Så løsningen blev de her stålplader monteret på facaden, og det skulle gerne være mere vedligeholdelsesfrit. Det er Veta Metal, der har laserskåret fuglene, og AH Montage har stået for monteringen af pladerne. Selve kunstværket er skænket af Poul Erik Bech Fonden. Well, it's my first time in Denmark painting, and I'm really happy that my first time is happening here in Varde. The city is very lovely, but also the people are very kind with me. All of them are telling me that they are really happy with the work, which is not normal because sometimes when you paint in a small city, it's not natural or usual to find some murals there. It's not easy to make them agree with what you are doing, but my feeling is that everybody here is happy with my work. So I'm really happy because tomorrow I go back home and this is a kind of
present, a gift to them, because I don't know if I will come here again, but I have been very comfortable here in the city. It's very nice. Værket her i Varde er faktisk det første værk, som Taquen har lavet her i Danmark og faktisk i hele Norden. Så vi er ret privilegerede med at have fået lov til at få et værk af ham her i Varde. Så nu håber vi så bare, at byens borgere, gæster og turister vil tage rigtig godt imod det nye kunstværk.